temperature from here. Actually, temperature is different. Temperature temperature, you set the temperature here. Set, press. How much temperature requirement? And the temperature unali 30. Generally, any LCD will be minimum 110 to 120. Enough set. Okay. Fine answer है 73 75 120 स्टार्ट होती है, ये उधर तक जाता है। हाँ ये 120 तक जाता है, फिर रिटर्न आएगा 120 आफ्टर 120 ऑटो कट डाउन, मिनिमम 120 डिग्री टेम्परेचर मस्ट। ये सेट करे तो उसके ज़्यादा नहीं जाता, 120 से कम आता, ज़्यादा नहीं जाता। How long should you leave it there? Fast is How long should you be here? How many minutes? it take 120 Minutes. Yeah, I know. That's the temperature of it. But if you leave it here, how long? It is showing the 120 here, 98, 99. After 120 you need to start it. Minimum 5 minutes, 2-3 minutes after starting. Temperature ఎక్కువ పెడుతుంది. టెంపరేచర్ ఎక్కువ పెడితే ఎల్సిడి డ్యామేజ్ అవుతుంది। 120 అదే రకాలు 120 ఇది హోల్స్ దగ్గర కరెక్ట్ సెట్ చేసుకోవాలి, नीचे होल्स है ना, होल्स को बराबर सेट करना, होल टू रबर properly set it after vacuum on 120 का वैक्यूम ऑन करना। चिपक गया प्रेस कर टाणी रोकती सर आप स्टार्ट जैसे ये वायर कभी भी ऐसा है रखना, once inside this, first of all touch side inside, one side पहले लगाना, अंदर जाना है, okay? Don't to like this, don't must ऐसे रखना, like movement like this. पकड़ो टाइट Take some time, no problem. Layer
हाँ नहीं ज़्यादा नहीं, नो पावर, आपका पास पावर ज़्यादा है, नहीं देना। नहीं देना। చాలా క్రిటికల్ లా ఓకే अरे हीट అవగానే వచ్చేస్తుంది, हीट ज़्यादा हुआ ना आ जाएगा। మనం ఫిట్ చేయాలని మళ్ళీ గమ్ అయ్యాలి కదా. लास्ट बी केयरफुल, after remove डिस्प्ले डैमेज रहता है तो उस वेस्ट होता है। No, full day. But time taken, gumming cleaning time taken.